accepter. Kama ile marche ya kesho inapita, bale ba autoriser, ba yoye kena shiba tata autoriser, sasa tujue namna gani il faut Katanga iko diriger. On ne va plus se laisser faire. On ne veut plus la haine, incitation à la haine. Bon, mimi namfuata son excellence honorable cantonnier Muyambo Kiansa. Pardon, je m'excuse, ce n'est pas cantonnier, bâtonnier Muyambo Kiansa. Mimi namfuata kusubuhi huko hapa, mimi naweka hapa. Unaona mwote mimi na matelefoni mimi naanza kumfuata. Bâtonnier Muyambo anasema trop c'est trop, insécurité comme mukini. Et puis huku bantu benafika kufanya marche bale kama ni batribaliste kana vitu banya nasema. Mais ye par rapport yake ye son excellence honorable bâtonnier Muyambo Kiansa, yeye ashene kujikomporter hivi. Yeye ni mtu mkubwa sana, yeye ko dignitaire wa Kongo, yeye ko dignitaire wa hii province ya Katanga. Eko parmi ba notable banene sana ba hii province ya Katanga. Yeye ashene kusema bintu bya hivi. Yeye anasema keno kama bantu banafanya marche ya kumsoutenir gouverneur, yeye na hata autoriser atafanya na yeye marche ukikachiki atafanya marche ba motoriser afanye marche nyingine. No, ashene kusema vipi? Mais pale bo balifanya marche dernièrement, balifanya marche kusema keno gouverneur a démissionné. Yeye nani excellence honorable Muyambo Kiansa. Pale balifanya ile marche baromba autorisation kwa nani? Ni kusema keno yeye anakuwa agité, juu anashikia anasema keno banafanya kufanya marche ya kumsoutenir gouverneur. Gouverneur ule konduku yake moya wa province ya Katanga. Jo kile anashutuka tu anakuwa agité, tonaza mtu akifuafua anaanguka, eko na chunga atoshe kile kintu njoo apumujike. Il fallait sema parce que bien anasema mimi naona ni bya butoto sana. Normalement muraya yake en tant que honorable munene vile tunamheshimiaka, mtu alidiriger hii pays, alikuwa ministre munene, ashire kusema bintu bya hii. Iye kazi yake atake notable wa Mkatanga, kazi yake ni kwenda kumwona gouverneur, anamwambia gouverneur asema mambo ya insécurité njushe il faut tufanye je. Parce que yeye nani honorable Muyambo anapaswa kujua bale benafaa bale beko na bale nafanya insécurité munani mu province ya Katanga. Bosi bana ile marche ilifanyika, est-ce que honorable Muyambo Kiansa anataka kusema keno hii marche balifanya contre gouverneur ya Shikuyu? Alipashi kuyu. Bale ba bandi bale beko na encadrer bale balifanya marche, bale boto balifanya marche sont des bandits. Juu benye bale ba bandi bale boba honorable Muyambo Kiansa beko na vuka. Mwisho kwanza kuvuka bantu wanakuwa saba makaka vile wanavukaka kufere kunani ni kunini kule kunani yake kule. Banaanza kutaka kwa nini? Kule kwake kule kwa baba makaka tamwili sasa kwa kisaba makaka banaanza kukimbia banaenda mukambe nenda kumbe vya kule vya basoda. Mukimbembe mule. Ni nini banaitaka? Haifai kwanza kuvuka bantu sio unavuka ba makaka. Muntu banamuvukaka na education. Leo aujourd'hui mwe benye ba notable Katange, mwe benye ba notable Kongo, mwe benye ba dignitaire ya Kongo, munajikomporter hivi. Munenda kuita magroupe abantu munabafutisha banyo mnabanisha lutuku, mwende mkabite mbalabala mseme keno gouverneur a démissionné. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais ba Katange mwe benye ndo banasema keno banataka kufanya marche ya kusoutenir ndugu yabo. Par rapport à ile mabetizo yote napita benye kutolere. Muntu ule aliamba ashishikia hai. Mais wolo utapita uangalie na mavuta shaya ni. Bo pale banaanza kusema banatokeo chamura tunatokeo fuata uzomo ile ule garçon mwe hivi unachambula Bakatange. Anasema ile Bakatange ni babumbafu, itura tutaonana tushakuwa ba mingi. Biaje bile. Mais sinjo sa ile we atanke honorable Muyambo Kiansa ripasi utafuta bale bantu bale unabaita unabambia keno bile bintu vile biku bibaya. Olia ulamki useme keno bale babumbafu hivi na no honorable Muyambo haina ya mura yako. Ngarama mbole baba Kyungu alifanya. Baba Kyungu ile sadi shijake eno ile makelele na pita arenda kumwona gouverneur. Atanke honorable député Eli wa Lubumbashi. Atanke patriarche arenda na mwona gouverneur banasumbulia naye. Baba Kyungu analeta mododo anasema keno bantu wote bakwe kani. Meweye sasa unapita unasema keno kama nafanya marche na sio utafanya. Ile marche ulifanya dernièrement ulituma watu wafanye marche contre gouverneur. Ulilomba autorisation kwa nani? Mnaona vile mnaanza kuvuka mnavuka voyou mwe benye mu province, mnabeba voyou na banisha bangi na watu mwende kwa fama mambo fulani. Un jour honorable Muyambo Kiansa bila kwambia keno Mungu atakusaidia kwa tadirisha kai province. Paka bale ba makaka bale unavuka leo bende bakachambule bantu fulani. Espero keno le même bale bantu bale batalamuka batakuchambula kana wewe. Mungu atakusaidia kwa takuwa na wewe gouverneur tadirisha kai province. Mais utetika ke bila ko napenda banze kumfanyia gouverneur na wewe batakufanyia kabi. Ce n'est pas quelqu'un comme toi. Kama Bakatange wanashirika wanasema keno tunafaa kufanya marche juu ya kumsoutenir gouverneur. Wewe wako ni bonini? Bwa wewe ushiriki. Mimi naona keni mubaya. Mimi nafaa kwa exemple kidogo ya Bokecho. Le Bokecho la
au moment où moi mulikuwa kwa opposition, quand Joseph Kabila dirigeait le pays ici, quand Bokecho anazo mchambulaka président Joseph, munaanza kupikaka mikono. Bokecho wayambo, il faut lobaka kaboye, Bokecho il faut lobaka kafinga Kabila. Bokecho anazo mchambulaka Kabila. Mais moi bale munazo mpachaka Bokecho makuta. Aujourd'hui Bokecho, vous êtes en train de diriger, Bokecho anaanza kumchambula. Bokecho anachambula ba ministre, anachambula ba autorité wote wa pays. Mais moi ndio munaanza kumvuka. Aujourd'hui il est en train d'injurier. Munaanza tena kulia, Bokecho ka tunamwona tutamupika. Jo pamoja na bile Mungu nafanya bile. Tant que le gouverneur on a dirigé, eko na mapendo ya kumsaidia mwe benye banduku yake, province ende kumbele. Wewe unasema que non, il faut démissionner afanye hivi. Kesho ile sota dirige paka bale bantu bamwa bale unavuka bale unabavuka bantu banakuwa saba makaka kesho tabaita le mkuye mbio mubebe mfanye bale bantu batakuchambulaka na honorable muyambo batakushimamiaka batafanyaka makelele paka ile moya moya. Tunakwambia kudinitaire ku mtu mkubwa kama mambo hivi nafika wewe lamuka wendo kamone gouverneur musumbulie na gouverneur umwambie gouverneur ase monsieur le gouverneur mimi nakuya mambo ya insécurité kujie l'existoire vile gouverneur achafa biku bya mingi sana c'est que le gouverneur a fait juu ya mambo ya insécurité biku bya mingi anauza majeep anauza mamoto gouverneur kani ata mu Kongo mujima ula sofanya kabla gouverneur anafanya nani mais kama mwe benyewe mupende munapende insécurité bale bantu bale mureka bale bafama shito benyewe babandi bale. Combien de fois ouais tant que honorable Muyambo usha kupitaka unasema que non mimi nafanya kufanya mimi nafanya meeting yangu niambie bantu tufanye hivi tufanye njoo kuendeleza province yetu kumbele ndio una soutenir mbele bale ndio unachambula ndugu yako katangie bale benye bale banafika leo unasema que non ni maeni tribal ile unaita tribalisme ni nini kama mtu anasema que non kabila fulani ilipita inachambula gouverneur nasema est-ce que peko savez que ni tribalisme donc apparemment nani honorable Muyambo Kiansa bâtonnier muneno la diriger pays jusque là minona ke mission ni cour ka nutapacha bantu entre tribalisme na bilo natokea kusema na bantu kama banasema bana revendiquer madroit bon province yabo comment il marche il aba mfanchie yo les gouverneurs wa Mbujimai parce que c'est le seul gouverneur tout kunangara ke no oui kumbujimai bintu abiendeke comment bende kufanya les marches bana ifansha paka umu est-ce que vous trouvez ça non kama bantu banasema na tena babaya moi je vois que non aina bien honorable mimi penda nikujibu par rapport ya ile woku mtu mkubwa we par rapport ya rang yako tu ne peux pas te comporter comme ça mtoto kidogo wewe ba mama baba hivi na hivi pourquoi ile sabale bantu wako la mkate kufa vile tushabu yake noni mwe benyengi bale munasumisa bale munasuma bale bantu après ma élection tu étais candidat gouverneur après kushinda kwako ulipandaka unaanzia hapo nenda kwa Kinshasa ukiabula sitapita toi même tu avais déclaré que non si tutafanya nguvu yote tutamweka kiabula malale c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais soyez sûr que non kiabula pa population cha mpenda kiabule ko populaire ima bêtise yote munafanya insécurité ni ça va terminer si ça sa population tati prendre en charge tutangara nini tutafanya achele mambo kumuntu mkubwa ikala kimya waangalie nini ile tunaweza kufanya kumsaidia president de la république vile kuna mutaya par rapport à ni malangaji yako ya mtoto kumsaidia president de la république ile kiabule kunafanya kucréer ma service ya sécurité ma service ya renseignement kuna tumika njoo ya kuweka salama njoo kumsaidia president de la république Fachi hapana msaidia Fachi ni kuna mka busubuhi au ya brosher mkino na fami lomo wewe ule mubarabara mimi naenda ku marcher njoo ya gouverneur ile marche unafaa ufanye njoo ya gouverneur unaifanya njoo ya chef de l'état kama uyue ukuna mkombanisha chef de l'état ndio ile mimi kukwambia leo na mimi naambia bakatangie bote banduku bashimilande bongo ifo mumsutenir zake abula ni nduku yenu mtoto yenu kama si tunaanza kunyira muhimu hapo c'est-à-dire inapita ule bwana alipita manafanya auzo anachambula bakatanya anafanya comment kumuita na mreprocher parce que bale bantu wote banafanya bêtise oui excellence Muyambo na bayu baba Muyambo il faut vraiment ndio conseil bali setu shiseme mais tellement luribi unaanza pa kupika pika il faut niseme ndio nilipenda nikwambie ko rudia munjia yako fuata mfano ya baba kiungu vile alienda yeye mwenyewe anasema mwikale kimya tunekala kimya kama unafia kwa nini unasema no mercredi utafashini mbaya tena hivi ndio ile nilifia kukwambia tosha mwakili yako ya vile ulifanya ni vibaya sana. Follow me bantu kwa bakatangie buluma. Merci beaucoup.